أرسط زينة بوليس زت أمامن وشتاو سلام نمرقاقاتن نمكلخال نايدق حدقان وترو دلو خوني قبايلهم بريزيدنت تغراي دكتور دبرتين قبر مكايل عوت قنبت عسرا أب إثيوبيا زنبرا بيراون درباون چقونا بمدمساز سلام كعسلن حقا منقستاو سرعات كتكلن زخ علت يام زي علت أب تاريخ أب وجا زينانا تخاتيت اللهم قنبت عسرا كاب أهداو سرعات تلائقا ناب زحشة لمعاتن سرعاتن نمسققار زي تجمرك ألسي بعوت استرقاقص اللعلتيلو كومشن حربنياتات تقراي زبلون كالوتن نايز علت كاندي نتبتات يوم سلام تعنا هذا اللي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات التلفزيون تقراي حيزة قريبا لخو أرست زيناتات بمل لايف اللي منا يملنا حزد ما ناب زرزراتهم كنسجر مس زيناتات الساعات هافت قورو بمداي ملكت قوام قادمة سلمون هايلو مس ملا سوميا ستوديو تلفزيون تقراي حبرناكم كنس أنحنا نمكتالكم بمعدام ناب فلما زينا كسكركم بوليس زت أمامن وشتاو سلام كرقاقز انت دل دما نايدق حدقا نمكل قال تحاسبو داقم ستتعيشت تكال بمخانو نخلتي يتلقو وترو دلو خوني قبائلهم بريزيدنت تقراي دكتور دبرتين قبر مكايل بوليس تقراي زدلو يكفتسم زخلو حدشن وهلولن عقم زلو تكال بمخانو زت أمامن وشتاو سلام بمسفان كونتاتن تحمق دما دقاو حدقا ككلاخل زخلو قمنا ونينو امام وسيخو داقم ستتعيش مخانو قليزهم توم بريزيدنت نزيز قلصو امرارحا بوليس تقراي اب فزاز ما مدبات تشعنت اوارح كل تشحن 18 عامة مرة ديبو اب زكايدو قمقاميو كوميشنر جنرال كوميشن بوليس تقراي يحدقو سيوم بقدوم ابزيك انيات قمقامن كالو توسختي ميتاتن زدسسو زعباتات بمنصار زرقالو كورنعا انفيتوم أبتي أززت زوان وردان حويسو أمرارها بوليس تقراي زساتفة أب كتما مقالة زسالة زلو قمقامة فساس ماسراح أمكل خال مصراين كالوت موياتات بوليسن زنبرة أفساس ماسراح قمقمكا كابتوم بتنكارن دخمتن استفلي فسامتات تمرت وسيدكا كسألت مدبات نمعوات زعلم مدرخ مخانو تقاليسهم مبقسي قمقام سبسابة فساس ماسراح تتشعنتا أوارح كل تشحن 18 عامة مرات كوميشن بوليس تقراي بإنسبكتر قعش قداي قريبو أبزباطات زلوه اللو كنتات ساتتا داسيسو كقمقمن كسالت مدبات ساتتا كنتصارولن يقبرلو كبل كوميشن بوليس تقراي حبيرلو قنبت عسرا 1983 عامة مرت أب تاريخ تقارن ملا حزبتات إثيوبيان عبي بوليتيكاوي محبراون وتهدراون مغيرو زمسات علتيام تي عاوت أبي إثيوبيا زنبرا بيراون درباون وسعى بمدمساز سلام كعسلن حقا من قستاو سرعات كتكالن زخ أليوم مسارحتنا كيروس محاري زواددو تصبصاب فساتيون قبر أبزكي أدالي ولو حزب تقراي أبي موعلو نتشقونا مجزاتن بيراو عبللان أمين إلو كم زي قبل حلفات تاريخو هياو مسكرات يوم بشحن 935 كساب شحن 936 عامة مرت قوات العلنا تزواوعو أبي قرب مئكاب زي جمرك ألس قدما ويانا نايز مرأيات جيرو يتقاز بشرح جزاتي مسافنتن كالوت مخنياتاتن ألس قدما ويانا بتزد اللي زي تعوت ولا كوانت تسأنحم تدقوي لتسأنحم منفسي جزائن بهالاي نتقارو دحر 3 عامات أبي مفارق شحن 900
1960 ምልዓሉ ዝዝከር እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዝነበሩ ተምሃሮ ተጋሩ ካብ 1962 ዓ.ም ጀሚሮም ክራኸቡ ዝጸንሑ እንትኾኑ ካብ 1964-65 ዓ.ም ድማ መልክዕና ሓዘም ምጽኡ እዩ ዝግለጽ ኣብቲ እዋን ዝተመስረተ ማሕበር ተጋሩ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ኣብ ህዝቢ ዝበጽሕ ዝነበረ ጭቆና የቃልዕ ዋላ እኳ ተነበረ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ራእያ ዝነበሮ ማሕበር ስለ ዘይነበረ ክንዲ ዝድለ ለውጢ ከም ዘየምጽእ ይግለጽ ኣብቲ እዋን ብኣድልዎ ጭቆናን መግዛእትን ዘማረረ ንቃልሲ ቁርብ ዝኾነ ህዝቢ መሪሕ ከም ዘድልዮ ዝተረድኡ ኣባላት እቲ ማሕበር ዝኾኑ ተጋሩ መስከረም 1967 ዓ.ም ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ ማገብት መስሪቶም ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ቃልስን ክዓስል ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ቃልሲ ብጉጊ ከይርድኦ ዝገብሩን ምስ ካልኦት ተቃለስቲ ሓይልታት ምሕዝነት ዝፈጥሩን በረርቲ ወረቐታት እውን እናበተኑ ለካቲት 11/1967 ዓ.ም በዞም ብቁፅሮም ውሕዳት ግን ድማ ተባዓትን ሰብ ነዊሕ ራእይን ዝተጀመረ ዕጥቃዊ ቃልሲ በብእዋኑ ዘጋጥምዎ ፈተናታት እናበድሀ ብዙሓት ጎነ ሰሊፉ ቃልሲ ቀፂሉ ስርዓት ደርጊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መስካሕካሕቲ ጨፍጫፋት ዋላ እኳ እንተፈጸመ በቶም ግፍዕታት ዝሓረነ ህዝቢ ናብ ቃልሲ ብምስላፍ ንውድቀት ኣቀላጠፈ ኣብ ትግራይ ናይ ምጽናሕ ዓቕሙ ዝተጸንቀቐ ስርዓት ደርጊ ብ1981 ዓ.ም ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ትግራይ ዝለቐቐ ኮይኑ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ እውን ግን ንህዝቢ ትግራይ ምጭፍጫፍ ዝቐጸለሉ እዋን ነይሩ ዘላቕ መፍትሒ ደርጊ መሊእኻ ምቅባጽ ምዃኑ ዝተረድኡ ህዝቢ ትግራይን ተቃለስቲ ደቁን ምስ ካልኦት ተቃለስቲ ሓይልታትን ህዝብታትን ብምውዳድ ሓመድ ድበት ስርዓት ዘቃላጥፍ ቃልሶም ቀጸሉ ንውፅዓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝወከለ ግንባር ኢህወደግ ብምጥያሽን ሰራዊት ብምውዳብን ቃልሲ አንጻር ደርጊ ካብ ትግራይ ሰጊሩ ኣብ ማእኸል ሃገር እውን ተጠናኸረ ከበድቲ ውግኣት ብምክያድ ድማ ሰራዊት ኢህወደግ ዓቕሚ ደርገ መናሚኑ ናብ ኣዲስ አበባ ተጸግዐ ጎና ጎኒ እቲ ከቢድ ውግእ ምስ ደርጊ ድርድር እናካየደ ዝጸንሐ እንትኾን ሓይሊ ሚዛን ሰራዊት ኢህወደግ እናዓብለለ ኸይዱ እቲ ድርድር እውን ኣይተዓወተን ሽንፈት ሰራዊትን ዓወት ሰራዊት ኢህወደግን ዝተረድአ መራሒ ደርጊ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ኢድ ጸላእቲ ምውዳቑ ጉንበት 13/1980 ዓ.ም ንኣኼባ ብዝብል ጭበርቢሩ ብሓንቲ ኣውሮፕላን ናብ ዚምባብዌ ምህዳሙ ይዝከር ጉንበት 20/1983 ዓ.ም ሰራዊት ኢህወደግ ንከተማ አዲስ አበባ ተቆጻጺሩ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ስርዓት ደርጊ ነጻ ዝወጸትሉ ግዜ ነይሩ እታ ዕለት ኣብ ታሪኽ ተጋሩን መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያን ዓብዪ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ወተሃደራውን መቐይሮ ዘምጸት ዕለት እያ እዛ ዕለት እዚኣ ነቲ ንዓመታት ሃገር ዘመሓድር ዝነበረ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርጊ ዝወደቐሉን ኢህወደግ ብፍላይ ድማ ብመሪሕነት ህወሓት ዝተመርሑ ሓይልታት ናብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ ዝኣተውሉን ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመታት ዘካየዶ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ ብዓወት ዝተዛዘመሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝቕጽል ዝነበረ ደብዳብ ነፈርትን ወተሃደራዊ ጸቕጥን ዘብቅዕሉ ዕለት እውን እዩ 20 ጉንበት የዘመናት የህዝባችን ብሶት የወለደው ጀግናዊ ኢህአዴግ ሰራዊት ደርግ ሲጠቀምበት የነበረውን የአዲስ አበባ ሬዲዮ ጣቢያ ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ተቆጣጥሮታል ግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት መንነት ርእሰ ውሳነን ቋንቋ ባህልን ታሪኽን ተጋሩ ማዕረፍ ልጦ ዝረኸበሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓደይን ሃገረይን ብመንነተይ ከይሓፈርኩን ከይተንዓቅኩን ክነብረለን ዝብል ዕላማ ዝተረጋገጸሉ ምዕራፍ እውን እዩ ጉንበት 20 ስርዓት ደርጊ ዘብቅዐሉን ዜጋታት ካብ ፍርሕን ስጋኣትን ዝተገላገሉሉን ዕለት እውን እዩ ጉንበት 20 ብሄራዊ ሉዓላውነት ህዝብታት ዘኽብር ሓድሽ ቅዋም ሕገ መንግስቲ ክሕንጸጽን ብዙሓት ውድባት ፖለቲካ ተመስሪተን ክንቀሳቐሳን ባይታውን ዝፈጠረ ነይሩ ብመዳይ ቁጠባዊ ምንቃሕውን ካብቲ ዝነበረቶ ዓሚቕ ድኽነት ወፂያ ንነዊሕ ዓመታት ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት ክተምዝግበን ዓበይቲ ናይ መሰረተ ልምዓት መንገዲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግድባት ክትሃንጽን መንገዲ ዝጸረገት ዕለት እውን እያ ጉንበት 20 መሰል ብቋንቋ ምጥቃም ባህልን እምነትን ብነጻነት ምስጓምን ዘረጋገጸት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ተዳዕኒኑ ዝነበረ ጭኮናን ዓፈናን ደርቢው ኣብ ፍትሕን ርትዕን ማዕርነትን ዝተመስረተ ሓድሽ ህዝባውን ዴሞክራሲያውን ስርዓት ንምትካል ዘኽኣለት እውን እያ ጉንበት 20 ስርዓት ደርጊ ንምውጋድ ከቢድ መሪርን መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ንዘበናት ዝሰኮኖ ስእነት ፍትሕን ዴሞክራሲን ወጊዱ ኣብ ዓዱ ብማዕርነት ንምንባርን ፍትሒ ንምርግጋጽን እምበር ልዕሊ ዝኾነ ኣካል ንምዃን ዓሊሙ ከም ዘይነበረ እውን ዝፍለጥ እዩ ብመሪር ቃልስን ክቡር መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይ ዝተተኽለ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ካብ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ከቢድ ፈተና እንትወደቐውን ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ልምዓት ዴሞክራሲን ፍትሕን ኢሉ ብዝኸፈሎ ክቡር መስዋዕቲ ይሕበን እምበር ታሪኹ ተመሊሱ ዘሰሉ ምኽንያት ከም ዘየለን እናመስከሮ ዝመጸ ቅዋም እዩ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት መቃልስቱን ናብ ዓወታት ጉንበት 20 ንምብጻሕ ዝነበሮም ጽንዓትን ሓድነትን ሎምን ዘጋጥሙ ፈተናታት ንምሕላፍ እውን ኣገደስቲ ኮይኖም እናቐጸሉ እዮም ቀንዲ መበገሲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣሃዳዊ ስርዓት ተላኢካ ናብ ዝሐሸ ልምዓትን ስርዓትን ንምስግጋር ዝተገበረ ቃልሲ ብዓወት ጉንበት 20 ተረጋጊጹ ኢሎም ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣይተ ናስር ማምሖር
ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው በወገኖም ዒስራ ጉንበት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብሔራዊ ዕብለላ ሓራን ምውፃእ ዝተገብረ ቃልሲ ብምዃኑ ክንዕቅቦ ይግባእ ኢሎም መበል 35 ዓመት ጽምብል ክብረ በዓል ዒስራ ጉንበት ብምትሕብባር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይን ድምፂ ወያነ ትግራይን ኣብ ኣዳራሽ ዶት ተኸቢሩ ተስፋይ ታደሰ ነቲ ከባብራ በዓል ተመልኪትዎሎ መበል 35 ዓመት ጽምብል ክብረ በዓል ጉንቦት 20 ብምትሕብባር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይን ድምፂ ወያነ ትግራይን ተኸቢሩ ቀንዲ መበገሲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣሃዳዊ ስርዓት ተላቒቕካ ናብ ዝሓሸ ልምዓትን ስርዓትን ምስጋር ዝተጀመረ ቃልሲ ብዓወት ጉንቦት 20 ከም ዝተረጋገፀ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ይገልጹ ንዕላማኻ ክሳብ መወዳእታ ብዘለካ ዓቕሚ ህይወትካ ከፊልካ ነዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ምዕዋት ኣብ ኩሉ ተጋዳላይ ኣንህስዋ ኣናባለ ኸይዱ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፅሕና እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃል ምጉዳእኻን ተጋዳላይ ምዃንካን ብጣዕሚ ዓብዪ ክብሪ እዩ ዘለና ኣነ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ስዋኣትና እውን ክብሪ እዩ ዘለዎ ስርዓት እዩ ከው ኢልና ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተኺልና ኣደመሓራው ኣብ ኢትዮጵያ ብሔረሰባት እውን ከም መሰል ዓሰብ ውሳነ ዘለዎም ከም ሰብ ጉባኣቶም ክሓቱን ክግበእ ክፍፀመሎም ከም ዘለዎ ፈሊጦም ኢህአዴግ ዝበሃል ስርዓት ተኺልና ውድብ ተኺልና መንግስቲ ኣብ ጽቡቕ ነርና እዮም ይሕጉሰና እዩ ደርግ እውን ካብቲ እምነቱ ተወጊሱ ከድሕነኒ ኢሉ ዝኣከቦ ጋዕገልጠም ነይርዎ እዩ ኣይድሓኖን ስርዓት እንተዘይሒዝካ ካብ ስርዓት ተወፂኻ ኩሉ ግዜ ኣይትድሕንን ብዛዕባ መሬትና ምምላስ ብዛዕባ ተፈናቀልትና ናብ ዓዶም ምምላስ ብዛዕባ እዚ ከጨንቀና ዝግባእ ኣብቲ ጠንኪርና እንድሕተቃሊስና ያው ክንዕወት ከም ንኽእል ምን ምጥርጥ ይቀንል እዚኣ ክንገብር ህዝባዊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዝውስን ሰለስቲኦም ናይ መንግስቲ ኣካላት ብሰለስተ እግሮም ጠጠው ክነብሎም ኣለና ከም ሓወልቲ ሰማዕታት እዚ ህዝቢ እዚ ባይትኡ ክምለስ ኩሉ ክግበር ዝግብኦ ገይሩ እዩ ባይትኡ ብትኽክል ክሰርሕ ፍትሒ ክረክብ ኩሉ ክንገብሮ ዝግብአና ክንገብር ናትና ሓላፍነት እዩ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብሔራዊ ዕብለላ ሓራን ምውፃእ ዝተገበረ ቃልሲ ብምዃኑ ዓወት ጉንቦት 20 ድማ ወርቃዊ ክብረ በዓል ይብሉ ብደንብ ክነስተውዕላ ዝግብአና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዕብለላ ስርዓት ብምኒልክ ተወጢኑ ሃፀይ ስላሴ ቀፂሎሙሉ ብደርጊ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዝበፅሐ ናይ ዕብለላ ስርዓት ሓደ ቋንቋ ሓደ እምነት ሓደ ህዝቢ ኢሉ ዝኣምን ናይ ብሔራት ህልውና ፈፂሙ ዘይቅበል ንኸምዚ ዝበለ ዓብላላይ ሽዑውን ዓውልና ንዛረቡ ዝነበርና ዓብላላይ ጨፍላቃይ ገባታይ ናይ እንዳማቱ ዝውሕጥ ምስ ኣውሮጳውያን ኮይኑ ዶብ ዝጥርር ጠሪሩ ብሔራት ዘጥፍእ ስርዓት ኢና ስዒርና ነቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋጢሙና ዘሎ ፀገም ብሓድነት ረቢብና ልክዕ ከምቲ ጉንቦት 20 ብዓወት ክንወፅእ ከም ዝግባእ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ይገልጹ እዚ ባይቶና እዚ ግን ሒዝና ካብዚ ዝሓሸ ካብዚ ዝበለፀ ህዝባዊ ስልጣን ክንሃንፅ ተኾይና እዚ ህዝባዊ ስልጣን እዚ ከይንከአና ክንቃለስ ኣለና ጉንቦት 20 ብዙይ ኣብ ትግራይ ክንሕድስ ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣለና ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ናስር መምሕር ምስጢር ዓወት ጉንቦት 20 ሓድነት ምዃኑ ይረዱ ምስጢር ዓወትና እንታይ እዩ ዝብል ብዳርጋ ብኩልኩም ዝተገለጸ ሓድነትና እዩ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ተመሳሳሊ ዕላማ ክስለፍ ተመሳሳላይ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ክገብር መስዋዕት ክኸፍል ኩሉ ዓይነት ሽግር ክሽከም ስለ ዝገበርና እቲ ምስጢር ዓወት ናይቲ ቃልሲ ማለት እዩ ናይቲ ዓወት ዋና ምስጢር ንሱ እዩ ዓወት ጉንበት 20 ቃልሲ 17 ዓመታት ብዓወትን ጀግንነትን ዝተዛዘመሉ ዕለት እዩ ክብሉ ነበርቲ ከተማ ሸራሮ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ብፀበባታትን ከይተንበርከኸ ብጽንዓትን ብሔራዊ ሓድነትን መዋጽኦ ትግራይ ከም ዘበስር እምነቶም ገሊጾም ንጸብጻበ ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ጎይቶም ንጉስ ከም ሰብካ ቀርቦ እዩ
ህዝብ ትግራይ ሳላ ብጽንዓትን ጀግንነትን ዝተቃለሰ ገዚፈ ቴክኖሎጂን ሓይሊ ሰብን ዘሰለፈ ስርዓት ደርጊ ብሓድነት ዝደምሰሰሉን ታሪክ ቃልሲ 17 ዓመታት ኣብ 20 ጉንበት መፈጸምታት ዝረኸበሉን ኢሎም ወየንቲ ከተማ ሸራሩ ጉንበት 20 ማለት እቲ ዝነበረ ፋሽታዊ ስርዓት ዝተገርሰሰሉ ሰዓት ነይሩ ንትግራይ ህዝብ ክንሪኦ ከለና ሙሉእ ነጻነትን ሰላምን ዝረኸበሉ ባይታ ነይሩ ናይ ትግራይ ህዝብ ዋጋ ከፊሉ ንኢትዮጵያ ነጻነት ዘረከበሉ ግዜውን ነይሩ ኢልካ ክውሰድ ይከኣል ጉንበት 20 ክበሃል ከሎ ኣነ ከም ካሊእ ነገር ከም ዓብይ ተስፋ ዘለኒ ሰብ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ጅግንነት ተሰርሐሉ ታሪክ ተሰርሐሉ ስለ ዝኾነ ጉንበት 20 ክንደይ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ክንደይ ቀይሕትን ጸለምትን ጉንበት 20 ክበሃል ከሎ ታብቲ ናሃተይ ዝነብሮ ኣነባብራ ታዕድመ ተማዓልት ንሳ ዝዝክር ማለት እዩ ጉንበት 20 ዝወሰሮ ምክንያት ጽንዓትን ወያነትን ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ቁልፊ ናይቶም ዝሓለፉ ፈያታትና ጀጋኑ ቃልሲ ኣብ ዝብጽሕዎ እዩ ታሪክ ዓወት 20 ጉንበት ምልክት ጽንዓትን ሰዓራይነትን ህዝቢ ትግራይ ዝበሉ እቶም ወየንቲ ሳላ 20 ጉንበት ኣብ መላእ ሃገር ሰላም ልምዓትን ዴሞክራሲን ክትከልን ኩሉ ማዕረ ዝነብረላን ዝጥቀመላን ዓዲ ክትነጽና ክኢሉ ከም ዝነበረ ድማ ሓቢሮም ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ምንም ዓይነት ጨና ዲሞክራሲ ዘይብሉ ፋሽታዊ ተግባር አብርሲዮም ዝፍጸመሉ ዝነበረ ስርዓት ዲሞክራሲ ከጣዓም ሃገር ካህንጽ ዝገበረ ስርዓት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ከዓ ብጽንዓት ተጋሩ ህዝቢ ትግራይን ዝመጸ ስርዓት ዝተገርሰሰ ስርዓት ዝመጸ ዲሞክራሲያዊ ባእታ ነይሩ ኢለ ክወስድ ዝኽእል ያው ካብ ሕሉፍ ታሪክና ጽንዓትን ወያነትን እቲ ቁልፊ ክስታይና ሓድነትና እዩ እቲ ክንምሃር ዝግበአና ካብኡ እቲ ዝገበርናዮ ኩሉ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢህአዴግ ስርዓት ክትተክል ከሎ መሰል ዓርሰ ውሳነ እስካብ ምግንጻል ሕገ መንግስቲ ከጽድቅ ከሎ ዘነ ስርዓት እዚ ንሕድሕድ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ጽቡቕ ስርዓት እዩ ኣስፊኑ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊሉ ዘረጋገጾ ሰላም ተመንጢሉ ኣብ ልዕሊኡ ዳግመ ብክሕደት ይጭፍጨፈሎ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ሕዚ እውን ብጸበባታት ከይተንበርከኸ ብጽንዓትን ብሄራዊ ሓድነትን መዋጽኦ ትግራይ ከም ዘበስር እቶም ወየንቲ ገሊጾም እዚ ጉንበት 20 ናብዚ ደረጃ እዚ ከምጸና ዝኽኣለ ዝና ዓላማ ጽንዓት ናይ ተጋሪ ካብዚኣ ተማሂርና እዘን ሕዚ ዝገጥማና ዘለዋ ጸገማት መዋጽኦ ኮነና ዝኽእል ናይ ዓላማ ጽንዓትናን ሓድነትናን ብኡ ልክዕ መሬቱ ናብ ቦትኡ ንምምላስ ተፈናቀለ ህዝቡ ናብ ቦትኡ ንምምላስ ዝግበር ቃልሲ ናይ ዓላማ ጽንዓት የድሊ ስለዚ ሓደራ ብጾትናን ሓደራ ስዋኣትናን ተሸኪምና እዚ ዕላማ እዚ ኣብ ሽቱኡ ንምውቃዕ ክንቃለስ ይግባእ እዚ ቃልሲ እዚ ክጅመር ከሎ እቶም ውሕዳት ንእሽተይ ትምህርቲ ዝቆሰሙ ሪኦም ትኹነታት ተቃሊሶም ኣብ ደረጃ በጽሕሞ ሕጂ ድማ ዝሕጂ ንወለዶ ናቲ ግደ ንዚ ሕጂ እዚ ንኹነታት ገልቢጥ ሪኡ ባዕሉ ተማራቢሩ ነቲ ጥዑይ ተማሊኡ ነቲ ነጺጉ ሓድሽ ኣይደለጂ ነጺጉ ሰሪሑ ክልውጥ ይኽእል ባዕሉ ቅድም ካብ ውሕዳት ኮይኖም ሕጂ መሊኡ ምሁር መሊኡ ኩሉ ተማሂሩ እዚ ናቲ ግደ እዩ ሕጂ ናይ ምሁር ሓይሊ ወለዶ ንእሽተይ ዘሎ ንውሱድ ድማ ካሊእ ተኣምር ከም ዝሰርሕ ይሁን ነዚ ኣሕሊፉ ተኣምር ክሰርሕ ልውጥ ቁልፍን መሬትና ተመንጢልና ኢና መሰልና እውን ተመንጢልና ኢና ምንማርን ዘይምንማርን እውን ጠጠውልና ዘለና ሕዚ ማለት ስለዚህ ድማ ምንም አማራጭ የብናን ንሕና ደሞ ብታዘላ ጉንበት 20 ተዓጢቕና ታዘላ ሰላም ክነምጻ ክንቅጽል ዘለና ሓሳብ ዘለና ኣነ ማለት ንሕና ተጋሩ ሓደ ኮይና ከምቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ሓደ ኮይና ተቃሊስና ንዝመጽእ ጸላኢ ክንቃለሶ ክንምክቶ ድልዋት ኢና ተንሕልፈን ዝኽእል ግን ኩልና ሓደ ክንከውን ኣለና ሓደ ክንከውን ከም ተጋሩ ሓደ ክንከውን ኣለና ናይ ብረታዊ ቃልሲ እውን ሓደ ስለ ዝኾነ እዮም ልዕሊ 17 ዓመት ተቃሊሶም መስዋዕቲ ከፊሎም እዚ ዓወት ዝምጽምልና ብድሕሪኡ ነደቀሱን እንደገና ጀሚሮምና ኣብቲ ዝነበረ መኸተ ድማ ዝረኣኹሞ ዋዕይ ዝነበረ ጅግንነት ውን ተሰሪሑ ሕጂ እውን ኣለው ኣይጠፍኡን ሕጂ እውን ትረት ታስረንሳ ክድገም ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት ክብርን ታሪኽን ስዋኣት ምዕቃብ እቲ ወለድና ዘረጋግጽዎ ታሪኽ ዓወትን መንነትን ከይድብዝዝ ደቂ ስዋኣት ንመሰልን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብንቕሓት ክንሰርሕ ምዃንና ነረጋግጽ ክብል ማሕበር ደቂ ስዋኣት ተጋደልቲ ትግራይ ገሊጾም
محبر دق سوات تقارلت تقراي بمخنيات مبل 35 عامت بعد 20 قنبت أبزتوها بمجلسي كرمي 35 عامتات ب20 قنبت 1983 عامت مرت استمزجب تاريخ وعوت أبوتاتنا أديتاتنا زخفلوا مريرن رزينن مسواتي زرقاقصة نسبة تقراي كاب وصعان عفنان زناقفة عبي معرافن تاريخ وعلتن يلوم نسبة تقراي بسنكتي أبزي قربا أوان استفتصملو كيناتن جونوسايدن بفلاي دما أبوتاتنا أديتاتنا سدرا سواتنا نخبيد محبراون إيكونومياون قلولاو تقاليعهم يركبو زبالت محبر تي أب بريتوريا استفرم اسممع السلام ملو بملو زي متكبارو لألاو مريت تقراي بورر تحايلتات تحيزو مهلاون زبنا كاب مربتو تمزابيلو مترافون نتزلو سقم أقاديدو ويركبيلوم محبر دك سوات تقارلت تقراي ولدنا زرقاقصو 20 قنبت نازكرنا أبزح زوان زلو وسنت بالدوتات المسجار سممع وعلي بريتوريا بمول عامو كتكبر تمزابلتي ولدنا أحواتنا بهصوص ناب مربتهم كملسون زيتورر لألاو مريت تقراي بحقة منقستاوي أقباب ناب تقراي كملس أوعيتنا نغرب لهم زيناتات تلفزيون تقراي بغطتا أب مكتتال تركبوز خبركم تملكتنا مريضكم تكتاتولنا سلازلكم دما كبرتي عبلنا بمبال نبزغص زينا دما كسقركم بقنبت عسرا استرقاقصو عاوتاتن كبرتاتن بمعقاب تقراي كابتي قد إمواز اللوز أقامن موزا حادنتو مستيموم كمز سرحو مناسي كتما مغلقليصوم مناسي كل مدايت ساتفو كلومن أبعدوم وسنتي كخونون منغستي تخرط غيرو كسرحوون تسويعوم قبر مدهن تولد مدهن مستوم مناسي صانحيت غيرلو مبل 35 عامت زخرع عوت قنبت عسرا مسرت غيروم نتلفزيون تقراي رئيتوم زغلصو مناسي كتما مقله قنبت عسرا حزب تقراي مسكالوت بهيرات بهرسباتن حزبتاتن إثيوبيا بحبر تقاليسو ጨቋን ስርዓት ደርግ ዝወገደላ مناسي ድማ بمعرنتن ነጻነትን ኣብ ዝመረጽዎ ዓውደ ስራሕ ፍትሓዊ ተጠቃምነቶም ዘረጋግጸት ዕለት ምዃና ይዛረቡ قنبت عسرا ማለት ለተጋሩ ያው ትላዕለ ዝና ለመለሰይ ነይሩ ካብ ደርባውን باربراون لخونو مسافنتات تقلاقيلهم من أسي توديهم زقورو قالسي فرافريو لعوت لوصحلو معلتي أنا زقلت مالتي قنبت إسراء وصع حزبتات بحادة حويرهم لتلنا برا تقوان لخونا سرعت حبرت فطيرهم ألسهم أحيلهم لتلنا برا سرعت لقرسس له معلتي قنبت عسرا أنا اللي قلت نتعنت لينا برنا نتعنت نمتقتلنا قنبت عسرا من أسيون قنعيلو نورمال كم هاجرو كم هاجوتن ككاتعن أو عدو مسلو درجة ملؤ بون بزبها الخونتات على مسلو أو حسلي مالتي فلذي بزي من صار كتر تلها بحفش على هذا تقرأ كتر تلها عسرا قنبت كمان أسيون بفلاي لا بالعرب الرخاء ذا السجاجر إلى الوسط مالتي قنبت عسرا أنا هقول سأخذه لكي عسر حدا الجمر أرسي قنبت عسرا تعاوت يعتر مازن قنبت عسرا دموق بران هوات مالت بحصير هوات تنسأي أفتم زحلفونا يقرب عمتات بمسوءة آياتات ترجاجس أقعد سلام المعتن بوكيناتن أبوشت واحد نت مرحتي بستفتر مكففالن محبر قطباو تتكامنت مناسي بحافشة لأولونت هزبن جزءات تجراي نابزخف أحد جام أتاوي جلسوم موتيل تهال لوتي بطل نور من قدي قد صلي مغنياتو أبوشت بزحت مغنياتات النيوية تأيجن تمنسي بتولبتي حضر نيو تحضري تو لتبالاشي نجارات لكل مفتاحي حبرتي لكله نقوله صاقم مفتاحي حبير خاطك قالس كوينات له ولدهم بسلاتات له زيهم سرح سئنت له زيهم تدماميرهم من اسي دارغا كاب تግራይ ሙሉ ላተጸለለ ኢሉ ወጽለለ እግር ላብል መርሐ ማለት እዩ ጽቡቕ ረክብ ላይ ሆነስ ሱሉ ኾን ለኾን እዩ ዕልም ልምልጠፍ ኣለውስ ግዛእታዊ ሓድነት ለይምለስኻ أنا إيه شمية نجارات سلزل يبخم يودخم يتندبل زلنا زمان إسين دجنا فقدوا سدت فقدوا درار عسل خنزله عد خز نحل خلا من إسيو حزون أب تجراي زلوا سجمات بزلاء النت كفتحون تجراي نابزحش معرف نمسجارن منجستي مناسي سجماتهم زفتح أب كل ما دايلم عدهم تساتفتن وسنتن زجبر مسرح كات أتاتو صويعهم تمن سيلا تاي جبر له حبيرو جنا تنطلطل له علامة بحدا بمخان بحدا بمودة أب سلام بمعسل
ዕላምኡ ክፍጽም እኒኦ እየ ልብል ናይ ተሳታፍነት መሰል ስለለምፀት ግዴታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተሳትፎ ተሳቲፍና ጉንበት ዒስራና ነኽበርና ተሳታፋይነትና እንደገና ክነልዕል ኣለና መንግስት ከም መንግስት መናእሰይ ንሓንቲ ዓዲ ወሳናይ ሓይሊ ኢሉ ገሚቱ ሓሲቡ ሓንቲ ዓዲ ክትወልድ ተኮይና መንእሰይ ተሃልዩ ስለዚ መንእሰይ ዓዲ ተረካቢ መንእሰይ ሓቆይፋ ኢኻ ሓንቲ ዓዲ ልምዓታ ዲሞክራሲያ ክቅጽል ልኽእል እዚ ከዓ ኣብ ሕግን ደንብን ዝተመርኮሰ ስራሕቲ ክስራሕ ተሎ እዩ ማለት ኢሉ ሓሲቡ ለመንእሰይ ዝኸውን ፖሊሲን ስትራቴጂን ላቀረፈ መንእሰያቱ ኣብ ልምዓት ይኹን ኣብ ልግበሩ ኩሉ መዳያው ቃልሰታት እንዳሳተፈ ያው ክኸይድ እዩ ተስፋ ልገብር ከዚ በጽሕና ኒና ደረጃ ክስተኻኸል ተኮይኑ ትመንእሰይ ክሳተፍ ክኽእል ኒኦ ዓቕምና ክንስብስብ ክንኽእል ኒና ስለዚ ተሳታፍነትና መንእሰይ ክውስኽ ኒኦ ወይ ልብል ተመሪሕነት ላብ ቅድሚት ክመጽእ ኒኦ ትመንእሰይ ተዓዲ እዚኣ ክርከባ ተኮይኑ ብሓቂ እቱ ነገር እዚ ከሻግሮ ተኮይኑ ትመንእሰይ ላብቱ ቦታ እዚ ክመጽእ ክኽእል ኒኦ ሓሳባት ክስማዕ ክኽእል ኒኦ ሚስጥር ቃልስን ዓወትን ዝኾነት ጉንበት ዒስራ ዓወታት ብምዕቃብን ሓድነት ብምጥንኻርን ኣጋጢሙና ካብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ምውፃእ ከም ዝከኣል ተሓቢሮም ነዚ ዝተሓበረ ብምትሕብባር ምምሕዳር ከተማ መቐለን ክፍለ ከተማ ዓይደርን መበል 35 ዓመት በዓል ዓወት ጉንበት ዒስራ ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን እዩ ትዕግስቲ ኪሮስ ተመልኪታቶላ بمتحببار من محدار كتما مقلن من محدار كفلة كتما عيدرن مبال 35 عاوت قنبت عسرا بدمك أتبعلهم أبتي مدرخ استساتفو أمرار حستفلالي أبيات عيوب مبال 35 عامت قنبت عسرا حزب تكراي ناي منبار مسلو أبست حدق الأوان قينهم يبعلو كما زلو بمقلات كابزين متصادما ودابتات متنخار أقد داس مخواني قلصو ناي وصعنا ناي چقونا أرعوت زفرسنا الله خازوانا سندنا الله علتيا سلازي أفتح عسرا قنبت بزح تاريخاتنا سرحنا منات عسراقهم بس بزمس الله ساعات بنات عوت بيت مهرتي هانيسنا يونيفرسيتات هانيسنا حكمناتات هانيسنا بير سوتش بغام قومكم مهارو بغام قوم هيمانت قوملخو كافتو زنورو طرح زوانهم ناف كدان الفيسنا امهرنا ناف صبو درجه زبصحت علتيا اب شجرنا زلنا موصاصونا حدنتيو تግራይ ንቅድሚት እንድሕርኢና ኣሚትና ፖለቲካ ብጠረጴዛ ይፍታሕ ኣፈላላይና ግድን ሓደ ክንኮን ኣይኮናን ኣፈላላይና ከመፈላላይና እሱ ንቅድሚ ንድሕሪት ገዲፍና እንድሕር መኪትና ክነሸንፊና ትግራዋይ ሓድነቱ ይሓይሉ ኣምዚ ክንነብሮ ይኽእሉ ተባሂልና ኣሻሕት መንእሰይ ከፊልና ለምፃናዮ ድርድር ውዕል ፕሪቶሪያ ለውነው ልፈረሰሉ منبرر تخنان الله خوينا إنا نحلف لنا هزونا عبي تنكت عبي نايكون نتقم خوين اللي حلف له سلازي زودني أنا جر كفتح لك قلب متاعيو حدنت كاب مصنعيه عوت قنبت إسرا بمعقاب حزي حزب تግራይ ኣጋጢሙ ወካበ ዘሎ ሕተሉና ክወፅእ ምግባር ከም ዝከኣል ኣብ ማሕዳሪ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣይተሃፍቶም ወሬታ ገሊጾም ሕዝውን እንተኾነ ኣፍቲ ናይ መኸተ ሰዓት ኣለና ትማል ነርና ሕዝውን ኣለና ብዝ ተዋደደ መልክዕ حدنة حزب ونا حدا أستيمو تزرع إذا الله كله أنت تخيل حزون ناو كالي مسواتنا تبزيئت من قدي حدنة تستيمو قال سحيلو ومسؤول زرقاق وصل لقناتات كفتر خل الله يمكن كل جزء سلام كتب الكلها بحدا وسنطرح زرقاق سلام سلازي يكونه حدنتنا نستم حدا بزجورنا قديات بملام حدا خلينا نمكت كم زيرنا أنت كاب استأمرنا إنه حد خساوز مثلاً عندما حزبي معواته يترفن صباح آخره هو بيقول ببزحي قعقلت أمسوار كسعاري لك زي حساب زمسل زنبرة فاشش سرعة درج سلس مر حد الناس تسعر اللي على تنذكر اللي قنبت إسرا استحال خص أجمع تزبط جراين مقنطات أب حد معسل أجد سؤالا حلفت بزحفة سوبرفيجن كتمام قلة دكتور طلال موسى هاي لسلاسي حزون تهزو تجراينا حد جايزر كبزلو
ከ4% መሬት ትግራይ ቢድ ጸላኢ ዘሎ ህዝብና ይተመለሰን ፈቅዱ ኣብ ቴንዳን ኣብ ወጻኢ ኣብ ጎረቤት ዓድታት እዩ ተበቲኑ ዘሎ ህዝብና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ህዝብና ላቦቱ ክምለስ እንተኮይኑ መረቦቱ ክምለስ እንተኮይኑ መሬትና እውን ክነውሕሶ እንተኮይና ከምቲ ናይ ትማሊ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ከጣናኸር ክእለሎ ሓደ ኸውን ክእለሎ ሓደ ስለ ዝኾንና ኢና ነቲ ገዚፍ ዝነበረ ጸላኢ ይስዓር እንተባሂሉ ተሓሲቡ ዝነበረ ጸላኢ ክስዕሮ ዝኽኣለ ህዝቢ ትግራይ ናብ ርሑቕ ከይከድካ እውን ናይ ትማሊ ኣብነት እውን ፍቲ ናይ ጀኖሳይድ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ እውን 8 ወርሒ እንታይ ተኣምር ዓለማት ዘደነቐ ተኣምር ዝሰርሐ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ስለ ዝኾነ እምበር ስለዝበዝሐ ወይ ብኢኮኖሚ ዓቕሙ ስለዝሃፍተመ ኣይኮነን ስለዚ ሓድነት ማለት መሰረት ናይ ኩሉ እዩ መሰረት ናይ ኩሉ ጽንዓት ሓድነት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ እውን ኣብ ሓድነቱ ረቢቡ ነተጋጢሙና ዘሎ ጸገማት ህዝቢ እውን ክንብድሆ እዩ ካባና ካብ ህዝቢ ኤክስፔክት ዝግበር እዚ መሰረት ጌርና ኢና ትበዓል እውን ነኽብሮ ዘለና ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ምምሕዳር ከተማ ዓዲ ጉደም ብምኽንያት ወርቃዊ በዓል 20 ጉንበት ን291 ሓርበኛታት ናይ መንበር ገዛ ዕድሎት ኣሳሊጦም እቲ ብምኽንያት ጉንበት 20 ዝተፈጸመ ዕጻ ምውፃእ ንናይ 3 ምዕራፍ ጀጋኑ ተጋደልቲ እውን ዘጠቓለለ እዩ ብምኽንያት ዕለት በዓል 20 ጉንበት ኣብቲ ዕጻ ምውፃእ ዝተረኸቡ ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ክለለ ሓጋዚ በዓል 20 ጉንበት ኣብ እንግድዓ ህዝብና ተጻዒኑ ዝነበረ ዓንኬል ባርነት ብፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተቐንጢጡ ህዝብታት ሰላምን ዲሞክራሲን ክጎናጸፉ ዝገበረት ዕለት እያ ኢሎም ብጸላእቲ ዝተመዛበለ ህዝብና ክምለስ ካብ ጎቢጦም ዝሓዝዎ መረበትና ክወፁን ወላ እኳ ትዕግስቲ ጌርና ውዕሊ ፕሪቶርያ እንተተጸበና ነቲ ውዕሊ ኣፍሪሶም ህዝብና ናብ ካሊእ ኣዙሪት ኩናት ንምእታው ዝገብርዎ ዘለው ሽርሕን ክብርዕን ከም ተጋሩ ብሓድነት ተሰሊፍና ህዝባዊ ቃልሲ የድልየና ኢሎም ኣይተከላሊ ከተማ ዓዲ ጉደም ክሳብ ሕዚ ን1650 ሓርበኛታት መሬት ከም ዝዓደለን እዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ብምኽንያት ጉንበት 20 ብምዃኑ ፍሉይ ገብሮ ዝበሉ ድማ ከንቲባ ከተማ ዓዲ ጉደም ኣይተ ጊደና ደስታ እዮም ተጠቀምቲ ትዕድል ብወገኖም ትዕድል ፍትሓዊ ምዃኑ ብምግላጽ መስርሑ ሓልዩ ንኻልኦት ዝምልከቶም ተጠቃምነት ክረጋገጸሎም ተላብዮም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ጸብጺብ ኣሎ ممحدار وردا مأخل ديابو بعل قنبت 20 مخنيات بمقبار نلعلي 300 سدرا سوات بكتما عدها قراين مسرحي منبر قزازو المريت عدلهم تيستقبر عدلا نيجيغانو تقالستي سدرا سوات أفلتو زهاب مخانو اتوم تتكمتي تزاريبوم ملسا أبادي نزواددو تصاب قبر مسكال كيروس كم سعب كاربوي ممحدار وردا مأخل ديابو بعل قنبت 20 مخنيات نمنبر زوع المريت نسدرا سوات اب كتم عدها قراي عدلو تستقبر عدلا مريت من تتقراين هزبان إيلوم نزحلفو سوات كبر زهابة يزولو سدرا سوات اتعدلا اب بعل قنبت 20 مخانو دما فولي سمعيت كم زفتر لهم يزاربو قدمنا لنعدل صنيحي ان سدرا سوات كاوها نتريفنا صنحنا دما نقولنا لما انتي 300 سدرا سوات يعدل الله مالتي مخنياتو از ترخيب زي كونس بقى እንዳተጸጋግም እንዳለው ኮሎ አብጸገም እንዳለው ኮሎ ንስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ንሕና ግን ብጣዕሚና ኸብርና ወነዚ ወረዳ ሰሪሖ ዘለና ኢሎም ማዓንቲ ክልተ ዓወት እዮም ነቶም ቅድም ኢሎም መስዋዕት ዝኸፍሉ ብረታው ቃልሲ ይኹን ናይ ተስዓ ይኹን ናይ መኸተ ይኹን ናይ ኩሎም ሰማዕታት ወርም ሞገስ ይግበኦም መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣብ መኸተ ኮይኑ ኣብ መኸተ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ኣብ መኸተ ኮይኑ ዝዕድል ዝንክንጥቀም ምትሕባሩ ይቐኒልና ከምኡ እውን ወረዳ ማእኸለ ዲያውን كل ناي حزب دليت ناي حزب ጸገም ተጻዊሩ እዚ ክገበረለን ኢሉ ምግባሩን ክብር ልግባኦ يعني لنا خل جلب شم سدرا سواس كحجز الله أكاد سكول تخوينا وين كم كحجز الله كل صقوم كم سلسلة كحجز الله تتسجمس ألون ديو جنس نحن أول تسجم نفوت سلسلة خنا جنس كعلو جارجين سمن قستجين كتعرجين تأكلها كسل الله زبيلان حلافي بيت صحفت أتا مريت وردا مأخل ديابو أيتا زيناو تكابو أبزع عمت حموش تميتي دك عن السيوزر كوام لعلي حدا شحن شو عتميت نسدرا سواتن حربنياتات تقارلتن مريت كم استعدلوا بمقلاز بغصالنا تون عقم توردا مسارت مقار نخلهم تقارلتن سدرا سواتن تتكمتن مقار يسرح كم زلو يبرهم كتم عدا هجراي بشوم مخبار 20 قنبت نخلتم شدشتن زخون حد حدام 140 كاري متر عصا سنه سرعه عصا ناوطينا مالتي
بدمر كم وردا أبستفعل عليه تتقامنت نراجع قصنا سنحنا أو زرعة حراس مريتون بزح حلفة عم تمرت بزح تتقام تجرناينا لنزوانون نخلتم 240 سلسل تقارل تسدراس وقاتن تتقام تشيشك تحرس مريت هنا مالت أم حدار توردا أيتا تولد تسفاي حزب تግራይ ንዘካየዶ ቃልሲ መበገስ ዝኾነ ኣብ እንግድዑ ተዳዕኒ ዝነበረ ኣርዑት ባርነትን ጭቆናን ብምንቃል ንኹሉ ብማዕረ ዘገልግል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ከም ዝነበረ ብምዝኻር ሕዝውን እንተኾነ ከም ህዝቢ ገጢምዎ ዘሎ ፈተና ብምብዳህ ህላው ንምሓስ ዓወታትን ተመክሮታትን ግንቦት 20 ሒዙ ክቃለሲ ይግባእ ኢሎም መበሳሰን 5 ዓመት በዓል ዓወት ግንቦት 20 ክነኽብር እምበኣር ከም ህዝቢ ዝሓለፍናዮ ታሪኽን ሕሉፍ ተመክሮታትን ምስልው ኩነታት ኣዛሚድና ክንዝክሮን ዘይነጽር ትምህርቲ ክንቀስመሉን ይግባእ ሕጋውነት ትካላት ትእምት ብምምላስ ኣብ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ዝዓዘዘ ግደ ንክህልወን ክስራሕ እዩ ክብል እቲ ትካል በዓል 20 ጉንበት ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሰናይ ትምኒት ተፍሊጦም ትእምት ብምኽንያት መበል 35 ዓመት በዓል ዓወት 20 ጉንበት ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ትካላት ትእምት ካብቲ ብሰንኪ ኩናት ዝበፅሐን ዕንወት ንምውፃእ ዘይሕለል ፃዕሪ ብምክያድ ዝሐሸ ቁመና ክህልወን ዝካየዱ ዘለው ስራሕቲ ተጠናኺሮም ንኽቕፅሉ ትካላዊ ዋንነትን ሕጋውነትን ማእኸል ገይረን ምስራሕ ዝብሉን ካልኦት ዓበይቲ ውሳነታትን ዘሕለፈ ዕውትን ታሪኻውን ሻምናይ ህፁፅ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ትእምት ኮይኑ ሰናይ ትምኒቱን ትገልጽ ዝስምዖ ፍናን ዝለዓለ እዩ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናትን ኣብ ልዕሊ ትካላት ትእምት ትሉም ስርዓታዊ ዕንወትን ብርሰትን ክበፅሐን ዝተገበረሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ዝበለት መግለፂ በዚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ትካላትን ሰራሕተኛታትን ትእምት ካብ ዝበፅሐ ሞራላውን ስነ ኣእምራውን በሰላ ብተወሳኺ ብኣማይቲ ቢልዮናት ብር ዝግመት ኣብ ንብረት ዕንወትን ብርሰትን ከም ዝበፅሐን ክሳብ ሕዚ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ተረጋጊጸሎ ኢሉ ቤት ምኽርን በዓል ሓደራ ቦርድን ትእምት ምስ መላእ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ትእምት ብምዃን ሕጋውነት ትካላውነትን ዋንነትን ህዝብን ትካላት ትእምት ብምምላስ ኣብ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ዝዓዘዘ ግደ ንክህልወን ብዝለዓለ ትግሃት እናሰርሐ ከም ዝርከብ እውን ሓቢሮሎ ዓመታዊ ሽልማት ብሉጻት መምሃራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ኣብ ጽሬት ትምህርትን ምቕራጽ ወለዶን ሩእያ ብርክቶን ዝገበሩ መምሃራን ዝኽበሩሉ ፍሉይ መድረኽ ሽልማት ዝዓመት ብምትሕብባር ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ዘርኡ ቢዝነስ ግሩፕን 30 ጉንቦት 2018 ዓ.ም ብድምቀት ክካየድ እዩ ወለዶ ኣብ ምቕራጽ ታሪካዊ ሓላፍነት ዝተሰከሙ መምሃራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ስራሕቶም ብቴሌቪዥን ራድዮን ኩሎም ኣማራጽታት ማሕበራዊ መርበባት ኤምሓት ብምክትታል ካብ 20 ጉንቦት 2018 ዓ.ም ጀሚርኩም ኣብ ፌስቡክ ገጽ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምእታው ነታ ወይ ድማ ነቲ ብሉጽ እትብልዋ ተወዳዳሪት ወይ ድማ ተወዳዳሪ ድምጽኹም ክትቡ ንዕድም ብሉጽ መምህር ብሉጽ ወለዶ ይሃንጽ ክብሪ ወለዶን ዝቐርጹ መምሃራን ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓረናዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስል ነይሮም ስለ ትምክትታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹሞ ሰናይ ግዜ